There, Inday. Una sa tanan, mangayo kong katalahuran, maayong udto kaninyo tanan. Sa tanan nako mga viewers, followers, reactors, commentors, kumusta mong tanan? Before nako sugdan sa pagsaysay ko unsay naa sa video karon, ako i-share kaninyo ko unsay ako na experience kaniadtong mga bata pa mi since maghisgot ko bahin aning bugas. Inday, sakit jud palandongon sa panahon magtan-aw ko sa mga bata karon na nag-usik-usik na sa grasya nga naa sa ila at tubangan. Labi na gayud kadtong mga bata na sobra kapilian sa maong mga sudan. Aduna pay mga bata na kumangaon dili panghudtong. Lahi ra jud ka usaban mga bata kaniadto og sa karon. Inday, pagkaswerte balaman sa mga bata karon dunay snack ug balon. Sa kapit-o sa among sitwasyon kay lagi mag-uuma raman akong mga ginikanan, makakaon laman kami humay, maka-snack, makakaon og lami sa panahon dunay piyesta og gilubong. Inday, kadalasan na among kanon is mga lagutmon. Luyo sa kapito sa among sitwasyon, nagmalipayon kami uban ang tibok namong pamilya ug nagpasalamaton ako sa mga silingan na halos adlaw-adlaw nagpautang kanamo isa ka litsiya na bugas aron lamang kami makalungag makatilaw sa maong humay. Daghang salamat.